Hey guys, welcome back to another video from Easy Wi-Fi Help. TP-Link répéteur Wi-Fi, TE-LOA 850, amplificateur Wi-Fi N300, Wi-Fi extendé, Wi-Fi boosté. Inschalten-Schli et 7 ansi Irene Europeate en Steckdosin deren Atrema Routeran. Drucken Sidi Poetast, Sofern Voranden. De Verbinden ir Computer Midem Repeate UB Vlan Trenen Sidi Eterne Verbindong ir Computer. On Verbinden Sisi Chemidem Repate Vlan, ZBTP Link soulignement extendé ODTP Link soulignement extendé soulignement XXX. UB Ethernet Kabel, Sofern der Repeate UB Nen Ethernet Port Verfug, Dictiviren Siden Vlan adapté ir Computer. Verbinden si Irene Compute Mitel Ethernet Kabel Midem Repeate. Un autre mafnen sinen webrosé ombezuchen si http://linkrepeate.net od http://192.168.0.254. Vergeben si un password für zukünftige configuration Satremangeon klicken si starten. De Folgen si den en Wesongen der Website, die grande configuration zute Atrematigen. Platziren für beste Performance Platziren si Irene Europeate auf albestre que zwischen Vlan on client. Route Repeate client opt Vlan et Reutert Vlan fertig. Verbinden si Irger Atremate Midem Repeate Interverwandung der von Inen W Atremaran der configuration je substendaten, si don Vlan password. Da Vlan password ist standard matrema esetig midem ir optlan identisch. Entertin meut adapté verfugi repeate UB nen eterne port, caneo chal vlan adapté furge d'eterneger atremate oui blur player, spiel console, DVR, smart TV etc. Genus verden, dis mirem vlanzu verbinden. Verbinden si Irene Europeates natrema CHS te mirem vlan. Danchli et 7 ansi ir eternege atremate mineon kabelanden Europeate en. F1 Varoms X di login site nit, nadem X di adresse http://linkrepeate.net overufena. A1, Stellen Sisiche, da sir compute mider ritigen si de mineon kabel, sofern der repeate UB nen eterne port verfu, midem repeate verbunden ist. A2, Stellen Sisiche, da sir compute sen IP configuration automatische beziet, betribal DHCP client. A3, versuchen siden ugrif UB IP adresse. Li standard IP adresse loté 192.168.0.254. Is der Repeate mirem route verbunden, show nc in desen DHCP client list na, di actuel IP adresse Repeateur Eurosufinden. A4, cette scène si Irene Europeate Zurich, Verbinden si chemisene en vlan bezuchen si dive badresse http://linkrepeate.net od http://192.168.0.254. F287 chemenen Europeate Zurich. A. Drucken-si, W Atremaran der Repeate et la Trema Uft, die Reset-Taste, Bisal les Uglesch auf Löchten. If you still have an issue to set up this router, then you can contact our expert support at easywifihelp.com or https://easywifihelp.com. Merci d'avoir regardé.